katika Department ya Health katika kitengo cha HIV. Na siku hii tuko na furaha sana tukiwa hapa tunafanya launch ya dawa ambayo inatumika katika kuzuia maambukizi ya HIV ambayo inatumika na wale ambao hawana maambukizi lakini wako katika hali ya hatari. Tumekuwa tukitumia madawa mengine ambayo ni ya kumeza na kumekuwa na changamoto kwa sababu wakati mwingine wale ambao wanameza wanaweza kusahau wakati wa kumeza, na kwa hivyo siku ya leo tunafurahi sana kwa sababu dawa ambayo imekuwa introduced ni ya kudunga na ambayo inatumika kwa muda mrefu badala ya kumeza kila siku kama ile ya kumeza. Ya kudungwa tuko na dawa mbili, moja ambayo inaitwa Cabotegravir ambayo inadungwa kila mwezi mbili na hiyo ingine inaitwa Lenacapavir ambayo inadungwa kila baada ya miezi 6. Kwa hivyo hii ni wakati muhimu sana katika program ya HIV hata tunapoendelea kupunguza maambukizi na ili HIV iwache kuwa tisho katika wananchi. Kwa hivyo hii dawa inadungwa kwa yule ambaye hana maambukizi lakini ako katika hali ya hatari ya kupata maambukizi. Kwa hivyo leo ni launch katika kaunti ya Nakuru. February 26 ilifanyika national na leo ndio tuna launch hapa. Tumeweza kufanya training kwa wale healthcare workers ambao watakuwa wakipeana, na kwa hivyo tukisha launch tunaanza kupeana na inaonyeshana vile wananchi wamekuwa wakiingojea kwa sababu baada ya kulaunch katika national walianza kuja katika hospitali zetu ili waweze kupata. Kwa hivyo hata kabla hatuja launch hapa katika county wale ambao walikuja hatukuwanyima hiyo service waliweza kupata tu. So katika Nakuru tuko katika ile phase ya kwanza among the counties ambazo zinaanza the first phase, na tuko na 10 health facilities ambazo zimekuwa katika hii phase ya kwanza. Tuko na Naivasha Sub-County Hospital, Gilgil Sub-County Hospital, Gilgil Center of Hope, Bahati Sub-County Hospital, Nakuru County Referral and Teaching Hospital, Langalanga Sub-County Hospital, Hope Worldwide Dice, Rongai Health Center, Njoro Sub-County Hospital na Molo Sub-County Hospital. Kwa hivyo sasa katika hizo hospitali ndio tuko na hiyo dawa kwa hii mara ya kwanza. Thank you. Asanteni. Kuna swali kuhusu mambo ya viral load. Kama kuna mtu mwenye ako exposed na baby partner wake kama they going out with viral load. Kwa wale ambao tunajua wanaishi katika hali ya mahusiano, mmoja ako na HIV na mwingine hana HIV. So kama viral load ya yule ambaye ako na HIV bado iko juu, ako katika hali ya hatari ya kumwambukiza mwenzake. Kwa hivyo yule ambaye ako HIV negative katika hiyo relationship ni mmoja ya wale ambao wako katika hali ya hatari na watasaidika sana kwa hii dawa. Labda when we talk about watu wenye mnadunga wenye hawana the virus, the rate at which maybe mtu anaendelea kuji sexually na mtu ako, does it mean that itaenda ku decline the strength of this drug protect from getting the HIV? Hii dawa inazuia mtu kutopata maambukizi kama ako katika hali ya hatari. Nitarudia tena ya kwamba tunapatia yule ambaye hana HIV ndio tunapatia hii dawa. Wakati anatumia hii dawa vile kulingana na maagizo ile imesemekana, maambukizi yake kupata HIV itakuwa imeenda chini kabisa. Sana nafikiri yangu ni kwa majina ni Elizabeth Kipto, mimi ni County Director ya Public Health, na ninataka kusema ya kwamba leo ni siku kubwa na ni siku ya ushindi katika Nakuru ambayo tunasindua dawa ambayo inatumika kuzuia virusi vya ukimwi kwa walio katika hatari ya kupata virusi hivi. Na nataka kuongeza ya kwamba ni njia moja, tuko na njia mingi za kuzuia ukimwi lakini hii ni njia moja, na nataka kuazii wale watu wote wenye wako at high risk na hawana virusi wajitokeze katika hospitali zetu ambazo wanapeana hii dawa. Nakuru County is along the corridor ya where tunajua kuna truck drivers wenye wanaenda long distance.
do you think that this will help in fighting the submission ya the virus kulingana na venye tunajua the rate at which the sexual intercourse ina happen along the corridor? Yeah, itachangia pakubwa kuhakikisha kwamba tumezuia virusi vya ukimwi kwa wale ambayo hawana, so itapunguza na itazuia kuambukishwa kwa virusi vya ukimwi. Inafanya. Okay. Labda unaweza tupea statistics za annual between zenye mko nazo, the number of the cases zenye mko nazo mmeandikisha za HIV zimesuppress ama zimepanda in the county? Yeah, I think katika kaunti hii tuko na zaidi ya watu more than 46,000 ambayo wameambukishwa kwa virusi vya ukimwi. Pia tunaona ile kuambukishwa kwa watoto ambayo hawajazaliwa, ile inaitwa mother to child transmission, wakati mama ako na mimba, tuko kwa rate ya 13%. So nafikiri okay, survey ilifanywa ikaonekana kwa sasa tuko imepungua kutoka 13% to 6.3%. Kwa hivyo itachangia pia kupunguza watu ambao wanaambukishwa na pia watoto wale wanazaliwa kuambukishwa kupata pia hizi virusi. Ya mwisho ukimalizia, unaweza sema targeted groups yenye tuna prioritize kwa tuko na ile group at high risk katika wenye wako at high risk kuambukishwa hizi virusi vya ukimwi, nao ni wale madada zetu wanaitwa, tunawaita dada na mandugu, tunawaita key population, wenye wanaitwa female sex workers ambayo hawana, so itawasaidia ambayo huwa wanafanya hiyo kama kitu ya kujipatia mapato. Kwa hivyo itatusaidia kuhakikisha kwamba hawapati hizi virusi. Tokeza nimesikia kuna launching ya Lenacapavir. Hii ni injection kulingana na vile tulielezewa, vile tumepata hata kwa news. Tumekuwa tukitumia PrEP kwa muda mrefu, lakini vile nimeonelea upande wangu, it's more convenient. Nitakuwa nadungwa sindano mara moja kwa miezi 6. That's to say mara 2 kwa mwaka, which is good. Umekuwa ukitumia PrEP ukiwa side gani? Nimetumia PrEP nikiwa upande wa negative. Yes. Yeah, niko na mke na niko na familia. To an extent of niko na wajukuu. Natumia dawa kwa muda mrefu, hiyo PrEP. Utofauti wa PrEP na hii dawa ya kudungwa, kwa uzuri wako unaona ni gani? Sasa ile nimechukulia, nimeona hii PrEP saa zingine huwa tunaenda inakuwa na shortage. Unaona? Ipatikani, lakini sasa for 6 months niko kwa sindano. Miezi ingine 6 sindano, twice in a year. Hiyo ni afadhali. I prefer that. Hii sindano venye imekuja haitahimiza watu kuingia katika kuonana kimwili sana ukilinganishwa na wakati tulikuwa tunameza. In one way or the other, kidogo kuna changamoto. Kuna wale wengine sasa wameifurahia zaidi, sababu wamejua sasa utapata sindano miezi 6, ambea niwe mchezaji kama Ronaldinho. Unaona? Sasa hiyo lazima kila mtu caution. Tuangalie sana, tujiangalie. Kama mimi mwenyewe lazima nifikirie, nijue ni kama natumia zile tembe. Isipokuwa nimepewa sindano, maisha ni yale. Hakuna kitu imechange. Maybe kwa watu wenye tunasikiaga wenye wanakuwa na hii hatari sana ni watu madriver wa safari ndefu. Na sana wasichana wetu, utawaambia nini? Kama mtu amekuwa yangu kwa watu wa madriver wa transport na wasichana wetu wao ni kazi wao wanasema wanafanya. Take a caution, waende kwa hiyo sindano, lakini wajali wengine pia. Sasa tumepata sindano, kwa sasa ujali mimi niko hivi na hivi. Jaribu to maintain the discipline. Kwa hivyo madriver tafadhali, wengi wale wa safari ndefu mpate, na wale wasichana wetu wanafanya hiyo biashara nao pia tunawahimiza wapate hiyo sindano. Mwito wako kwa wanarika Youth. Yes. Youth pia mwito wangu kwao ni tujipende.
na mjitokeze kwa wingi pia, muende testing, muende utestiwe, kila mtu ajue hali yake. Kama umepata uko negative, please, tuko na hii injection imekuja lenacapavir. Hakikisha umeenda umepata, at least ukae miezi 6 ukijikinga, lakini si ati uwe sasa umepata hiyo ni idhini ya unacheza vile tu unaona. Unacheza mpaka nje ya uwanja. Thank you so much. Yeah. Na ndutaga wĩra na Department ya Health Nakuru, kitengo kĩrĩa kĩroraga maũndũ ma HIV kana mũkingo kuma kĩrĩa gũtambia ona ũrigiti. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna gĩkeno mũno nĩ tondũ twĩna launch kana rĩrĩa tũrambĩrĩria kũhũthĩra ndawa ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa HIV gũtamba. Hau mbere nĩ tũrarĩ na ndawa no icio cirarĩ cia kũmeria, na ndawa ya kũmeria o mũthenya kaingĩ andũ nĩ mariganagĩrwo, koguo ĩkaga kũruta wĩra wega tondũ ndĩramerio kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. No rĩu twĩna gĩkeno nĩ tondũ ndawa ĩrĩa yũkĩte rĩu nĩ ya gũthecwo, koguo ũrĩa wĩna hali hatari ya kũgĩa HIV oka athecwo. Twĩna ndawa mĩthemba 2, ya mbere arathecwo thutha wa mĩeri 2 na hena ya mĩeri 6. Koguo wathecwo cindano ĩyo gũtirĩ kuga atĩ nĩ ndiganĩirwo nĩ kũmeria ndawa na koguo nĩ kũruta wĩra wega. Ndawa ĩno nĩ yambĩrĩirio national level na nĩ mekire launch yao February, na ithuĩ Nakuru nĩ hĩndĩ tũreka launch itũ, na ndawa ĩno ĩgũkũ na ithuĩ county among iria cia mbere kũheo ndawa ĩno, na twĩna thibitarĩ iria cikwambĩrĩria, na thibitarĩ iria cirambĩrĩria nĩ Naivasha, thibitarĩ ya Naivasha, twĩna thibitarĩ ya Girigiri, twĩna thibitarĩ ya Bahati, twĩna thibitarĩ ya Medical Nakuru na Langalanga Sub County Hospital, na twĩna thibitarĩ Njoro Sub County Hospital, Rongai Health Center na Moro Sub County Hospital. Icio nĩcio thibitarĩ iria cirambĩrĩria kũheana ndawa ĩno. No na tũtekĩte launch ĩno hĩndĩ ĩrĩa yekirwo national kuonania atĩ kũrĩ andũ mabatarĩte mũno nĩ ndawa ĩno nĩ mokĩte kũrĩ ithuĩ. Koguo ona tũtekĩte launch haha Nakuru arĩa marokire tutinamacokia no maraheirwo ndawa na no irathiĩ na mbere. Ũhũthĩri wa ndawa ĩno ndũgũtũma tũcangĩre gũkomanagia mũno ũguo kĩhorera horera? Ndawa ĩno ndĩroka kũ encourage andũ nĩgetha ma engage into risky sexual behavior, ĩroka nĩgetha ĩgirĩrĩrie ũrĩa wĩna hali ya hatari. Ta nĩ kũrĩ andũ maikaranagia hamwe, mũthuri na mũtumia, ũmwe ena HIV ũrĩa ũngĩ ndarĩ. Koguo ũrĩa ũtarĩ na HIV nĩ ekũhota kũhũthĩra ndawa ĩno na nĩ kũhota gũikarania wega relationship yao ya kĩmũciĩ. Nĩ tũiguaga ndawa ici ingĩ cia kũmeria mũndũ aramenyaga, nĩ twakoma na mũndũ ũmũthĩ akameria mbere ya mathaa 72. Ĩno ĩgũkorwo ĩhana atĩa? Okay, twĩna ndawa mĩthemba 2. Ĩno nĩ ĩrĩa tũreta pre-exposure prophylaxis, yani ndigĩte na exposure no nĩ ndĩrona ta ngũgĩa na exposure ya HIV, koguo nĩyo ngũmeria, ĩyo nĩyo tũreta pre-exposure. Ĩyo ya 72 hours nĩ ĩrĩa tugaga post-exposure prophylaxis, atĩ niĩ nĩ ndanyitwo nĩ hali ya hatari na nĩ ndamenya nĩ ndagĩa na hali ya kuambukizwa HIV, ngathiĩ thibitarĩ heo ndawa ngũmeria before 72 hours are over. Koguo ĩrĩ oho na ciothe nĩ cirutaga wĩra mũndũ angĩmeria wega kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ amwathĩte. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ andũ arĩa meyendagia kĩmwĩrĩ kana smart girls, ũndũ-inĩ wĩgiĩ ndawa ĩno ũgũkorwo makĩmateithia atĩa? Kwa smart ladies ndawa ĩno nĩ ĩkũmateithia tondũ nĩ tũĩ atĩ me hatĩka-inĩ ya kũgĩa mũrimũ, tondũ andũ arĩa makoragwo nao matiũĩ kana mena mũrimũ kana matirĩ. Koguo nĩ ĩkũmateithia mũno, athecwo nĩ ekũhota kwenderea na wĩra. No tũrauga ndawa ĩno ĩragirĩrĩria HIV peke yake. Koguo mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ yothe mũndũ angĩgĩa nĩ ũndũ wa kuonana kĩmwĩrĩ no agĩe. Koguo tũtirahũthĩra ndawa ĩika, nĩ tũrahũthĩra ona iria ingĩ tũtũraga tugaga abstinence ĩrĩ oho, gũkorwo being faithful to one faithful partner,
using of condom bado cigukorwo ho tondu kando na kugiriria HIV no turenda kwenderea kugiriria mirimu iri ingionekaga kumana na kuonana kimwiri. Kiuria kia muthia ni tuonaigua andu ethĩ makirwo megiriririe ni ikundi ngurani kanitha na ikundi ingi megiriririe muno kuonana kimwiri mbere ya kihiko. Mangimenya kwina ndawa eno na ni tui ni makoragwo mena peer pressure matigwikirira waganu ni tondu ni maramenya hena ndawa ingimagiririria mirimu. Ona ndawa ĩno ĩho no tũrathiĩ na mbere na kũmarĩria na nĩkĩo ndauga twĩna njĩra nyingĩ ya abstain arĩa magĩrĩirwo nĩ abstain ta ciana citũ iria ciĩ cukuru. Message ĩyo no tũkwenderea emphasize arĩa me kĩhiko-inĩ, no tũkwenderea emphasize being faithful to one partner, na arĩa matangĩhota rĩu nĩo tũrauga makĩhũthĩre ndawa ĩyo na arĩa me katika hali ya hatari. Unaona dawa ĩyo nĩ mwakorwo mwaheana na nauga nĩ pre exposure. Nĩrĩ na expiry date thĩinĩ wa mwĩrĩ waku that ikikabona kana ania yaikara thutha wa mwaka ũmwe ngome na mũndũ nĩ kũgĩa virusi kana nĩ iria tutuga ta ya polio atĩ waka atĩ no watuĩka immune kwĩgĩa mũrimũ. Okay. Ndawa ĩno ndauga twĩna ndawa igĩrĩ, ĩmwe ĩretwo cabotegravir ĩrathecwo thutha wa mĩeri 2 na ĩyo ĩngĩ iretwo lenacapavir irathecanwo thutha wa mĩeri 6 na iria ingĩ cirarĩ ho cia kũmeria cirĩ ho cia kũmeria o mũthenya. Ndawa ĩno tuge nĩ wathecwo ya mĩeri 6 wathecwo ũmũthĩ wagĩrĩirwo thutha wa mĩeri 6 ũthecwo ĩngĩ tondu ĩrĩa wathecwo mĩeri 6 yathira nĩ gũkorwo ĩthirĩte hinya mwĩrĩ na kuoguo ũngĩonana kĩmwĩrĩ na mũndũ wĩna HIV no ũgĩe HIV to nĩ hinya wayo nĩ ũthiĩte thĩ. Kuoguo mĩeri 6 yathira wagĩrĩirwo ũgacoka thibitarĩ ũgathecwo ĩngĩ. Nĩ kũrĩ myth cia atĩ wakorwo ũkĩheo remicade na antidote icio nĩ ũkoragwo ũkĩ-expose mwĩrĩ waku ũkorwo wĩ vulnerable ũkorwo ũkĩgĩa mũrimũ ta ũyũ. Can you clear that myth tondũ rĩu nĩ wathecwo nĩ ũgũtuĩka very yathira hinya rĩ you are at a higher risk than mũndũ ũtathecetwo cindano ĩno gũkorwo akĩgĩa mũrimũ wa HIV. Okay, wathecwo ndawa we protected within that period, ndawa ĩyo ĩraruta wĩra mwĩrĩ. No ndawa ĩyo yathira mwĩrĩ no ũgĩe HIV o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ ũtarĩ wathecwo tondu hĩndĩ ĩyo ndawa nĩ gũkorwo ĩthirĩte mwĩrĩ na kuoguo ndũgũkorwo na kĩgirĩrĩria gĩa kũgiria ũgĩe maambukizi.